Hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama kita melanjutkan majelis zikir, majelis ta'lim yang biasa kita adakan di setiap malam Rabu di Masjid Jami Miftaul Khair. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftaul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad bin Yatib, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami Miftaul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga para mufiqin, mufiqat, para ahli waris yang telah mewakafkan hartanya untuk rumah Allah ini. Kita doakan semuanya semoga senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita akan mengadakan perpisahan bersama guru kita Syekh Hasan Toha yang rencananya beliau akan kembali ke tanah airnya, akan pulang ke Mesir setelah menyelesaikan tugasnya di Indonesia, khusus di Sekolah Azhari selama 3 tahun sebagai mab'uts, mab'uts Al-Azhar, yang memang Al-Azhar itu senantiasa mengirim guru-guru ke seluruh pelosok dunia, bukan hanya ke Indonesia saja, tapi ke seluruh negara untuk berdakwah mengajarkan agama Islam di Indonesia. Jumlahnya puluhan, di antaranya ada yang di sekolah Azhari ini, kemudian beberapa tempat lain ada lagi, kemudian di Malaysia ada, di Thailand ada, hampir di semua negara Al-Azhar mengutus utusan sebagai mab'uts, sebagai mab'uts yang
tugasnya adalah mengajarkan agama Islam. Hotel Maulana. Maulana. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syekh Hasan Thaha tentunya sudah tidak asing ya di tengah kita, ya, walaupun awal kedatangan beliau di sini pada saat semua negara di dunia ini mengalami serangan COVID-19. Jadi di awal-awal kedatangan beliau ke sini mungkin kurang banyak kita lihat, ya, kurang banyak kita manfaatkan. Namun setelah diangkatnya larangan-larangan perkumpulan berkaitan dengan COVID-19, maka beliau aktif, selain di sekolah Azhari, beliau aktif di masjid ini, dan kita banyak mengambil manfaat atas keberadaan beliau dalam mengajarkan Al-Quran karena memang beliau hafal Al-Quran. Kemudian tentunya selain Syekh Hasan Thaha yang bertugas di sekolah Azhari ini, ada Syekh Salim Amir yang beliau nantinya mungkin akan mungkin dalam waktu dekat beliau akan pulang ke Mesir. Tentu nanti kalau Syekh Salim akan kembali lagi ke Indonesia melanjutkan tugasnya. Namun kalau Syekh Hasan Thaha akan menyelesaikan setelah tugasnya di Indonesia sebagai wafat atau mab'uts Al-Azhar itu selama 3 tahun, karena biasanya para mab'utsin Azhariyin itu ditugaskan ke luar negeri itu selama 3 tahun untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama. Nah, pada kesempatan malam ini tentunya kita berharap di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Syekh Hasan Thaha dan Syekh Salim Amir. Malam ini kita berharap keduanya dapat memberikan wejangan kepada kita, khususnya dalam durus agama, durus ataupun pelajaran-pelajaran agama ataupun akhlak karimah yang bisa kita jadikan pegangan ataupun nasihat-nasihat dari beliau. Insyaallah pada malam hari ini pengajiannya akan diisi oleh beliau berdua. Amin. Tertakulah. Ya, yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syekh Salim Amir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. بس Jazakallah. انا استاذن عشان بس عندي حاجه كده، حد معايا يعني ماشي اتفضل استاذن. اتفضل اتفضل يا شيخ محمد الله يجزيك خير. شكرا يا شيخ شاكرين محمد. شاكرين جزاك الله خير. انت هتواصل نعم شكرا. بارك الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan nasihat agama Mau'izatul Hasanah min Fadilat Syekh Hasan Thaha, ya, dalam rangka ya, beliau akan
Mesir hari Yom Khamis. Insyaallah hari Kamis siang jam habis zuhur mungkin jam 12 beliau akan keluar dari rumah ke bandara. Di bandaranya nanti akan berangkat dengan menggunakan pesawat Al-Ittihad sekitar jam 5 sore. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita simak nasihat ataupun mau'izah hasanah dari Fadilat Syekh Hasan Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fajazakumullahu ta'ala khairal jazaa wa jazallahu ta'ala al-qa'imin ala hadha al-masjid al-mubarak khairal jazaa ala ikramihim lana wa ala ma ra'aynahu منكم من تقدير واحترام كرما منكم وفضلا فبارك الله تعالى فيكم وأجزل الله عز وجل لكم الثواب ويسر الله تعالى أموركم وأسعدكم في الدنيا وفي الآخرة. وقد يسر الله عز وجل مقامي في هذا المكان المبارك مدة ما يقرب من 3 سنوات مبعوثا من الأزهر الشريف إلى إندونيسيا. وطوال هذه المدة رأينا من أهل هذا المكان المبارك رأينا منكم حسن الخلق وحسن المعاملة، ولم أشعر أنني غريب عن هذا المكان، بل وجدت منكم حسن المعاملة وحسن الخلق وخير الكرم، فجزاكم الله تعالى خيرا ويسر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر في الدنيا وفي الآخرة. ولا فقرة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menyampaikan tahmid, kemudian beliau menyampaikan ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya atas muamalah, atas penyambutan ataupun dalam berinteraksi beliau tentunya sebagai orang asing. Jika datang di sini tidak mendapatkan dirinya sebagai orang asing, ya, karena sikap khususnya jamaah semuanya di sini. Beliau mendapatkan kita warga di sini menerima beliau dengan baik, maka selama beliau menjalankan tugasnya 3 tahun sebagai Imam Ma'uz, sebagai utusan Al-Azhar di sini, beliau merasa sebagai warga di sini sendiri gitu, ya, tidak asing. Maka sikap baik dari para jemaah, ya, khususnya beliau mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. وإن في مرور الأيام وسرعة انقضائها عبرة للمعتبرين. عباد الله الصالحون يعتبرون بمرور الأيام والشهور والأعوام، فيعلمون أن أيامهم في الدنيا معدودة، فيحسنون استثمارها بتوفيق الله تعالى، فيحرصون على قضاء أوقاتهم فيما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. هذا شأن عباد الله الصالحين، يعتبرون بمرور الأيام والأوقات فيحرصون مستعينين بالله تعالى على استثمارها فيما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى، ويسارعون في مرضاة الله عز وجل، ويسابقون إلى جناته ورضوانه ونعيمه سبحانه وتعالى.
manusia hidup di sini waktunya terbatas. Hari-hari yang kita hidup di dunia ini, bulan ataupun tahunnya itu terbatas, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mahdudah itu keterbatasan umur manusia. Maka sebaik-baik kita itu adalah yang bisa mengambil ibrah dari keterbatasan itu dengan apa? Dengan menggunakan waktu tersebut, waktu yang terbatas ini dalam kehidupan kita di dunia, dengan menggunakan sebaik-baiknya, dengan menginvestasikannya dalam bentuk beramal soleh. Karena dengan amal soleh itulah yang membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ajalla ni'matin yun'imu Allah ta'ala biha 'ala al-'abd hidayatuhu ila ad-din al-haqq, ila din al-Islam. أجل نعمة ينعم الله الله تعالى بها على العبد أن يهديه إلى الدين الحق، إلى دين الإسلام. والعبد واجب عليه أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يستشعر قدر هذه النعمة. ودين الإسلام وشريعة الإسلام كلها كمال، وكلها جمال، وكلها حسن، وكلها خير، لأنها من عند الله عز وجل الموصوف بصفات الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى. لذلك كان من حق المسلم أن يعتز بانتمائه إلى دين الإسلام، وأن يعتز بدعوته إلى دين الإسلام وإلى طريق الحق الذي هدي إليه. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمسلم يعتز بانتمائه إلى هذا الدين الحنيف، ويستشعر قدر هذه النعمة، ويحرص على شكرها، ويعتز بالدعوة إليها والاستقامة عليها والتخلق بما فيها من آداب وأحكام وأخلاق. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang paling berharga kepada makhluknya, kepada manusia, dan nikmat yang paling berharga itu adalah dalam bentuk hidayah ke agama yang benar, agama yang hak, yaitu Islam. Artinya bahwa makhluk ataupun hamba Allah, manusia yang diberikan hidayah dengan agama yang benar, yaitu agama Islam, itu adalah hamba yang paling bersyukur atas nikmat ini. Artinya kita mestinya harus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bentuk hidayah kepada agama Islam. Kita memeluk agama Islam, itu adalah bentuk nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ataupun Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya kepada kita ini adalah agama yang sempurna, kamal, sempurna. Kenapa Islam sempurna? Karena Islam yang menurunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat sempurna, enggak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pun menjadi agama yang sempurna. Tentunya kita sebagai muslim yang memegang agama Islam ini harus bangga dengan agama kita. Jangan kita minder dengan Islam, jangan kita minder dengan agama yang kita anut. Bahkan kita harus bangga dengan agama Islam ini. Kenapa? Karena memang agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Allah berikan hidayahnya kepada kita untuk bisa menganutnya. Walillahi al-'izzatu walirrasulih walil mu'minin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa izzah, keagungan itu atas agama Islam,
juga bagi Rasul dan umat Islam yang memeluk agama ini. Ya. Maka jangan sekali-kali kita merasa minder, jangan sekali-kali kita merasa terbelakang dengan agama yang kita anut, melainkan kita harus bangga dengan agama yang kita pegang ini, karena memang agama ini adalah agama sempurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. وعباد الله الصالحون المستقيمون على أمر الله عز وجل وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى هم في مجتمعاتهم دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الله عز وجل بأفعالهم وسلوكهم قبل أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل بأقوالهم وبألسنتهم. المستقيمون على الحق والهدى يرى الناس فيهم الهداية والرشاد فيقتدون بهم. لذلك وجود عباد الله الصالحين في أي مجتمع من المجتمعات من أهم أسباب استقرار المجتمع وصلاحه وتقدمه وهدوئه واستقراره. لذلك واجب على المسلم أن يكون داعيا إلى الله عز وجل بأخلاقه وسلوكه، كما يجب أن يكون من بين أفراد المجتمع المسلم من يدعو إلى الله عز وجل بالقول، يدعو غيره إلى ما يعلمه من الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة إلى الله عز وجل من أسس صلاح المجتمعات وتقدمها. Hamba-hamba Allah yang salihin, ya, orang-orang saleh, ya, itu mempunyai tugas. Tugasnya adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak yang lain, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan akhlakul karimah, ya, dengan tingkah laku ataupun kepribadian yang baik. Sebelum dia mengajak dengan ucapan ataupun kata-kata, maka yang lebih utama itu adalah berdakwah dengan akhlakul karimah. Dan akhlak ini menjadi asas, menjadi dasar kita dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau memberikan contoh dengan akhlakul karimah. Bahkan Al-Quran pun mengajarkan kita untuk berdakwah dengan hikmah. Dengan hikmah, hikmah itu ya dengan akhlak, dengan perilaku, dengan contoh yang baik. فاستقامة المسلم على ما يرضي الله عز وجل هذه الاستقامة في السلوك والأعمال، هذه الاستقامة في ذاتها دعوة إلى الله عز وجل. هذه الاستقامة في ذاتها دعوة إلى الله عز وجل، لأن الناس يرون فيه الخلق الطيب والعمل الصالح فيحاولون الاقتداء به ويحاولون أن يعملوا مثله ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم إن المسلم من بعد ذلك يحرص قدر استطاعته أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى ما يعلمه من الخير مخلصا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمسلم يجتهد في التخلق بأخلاق الإسلام والتمسك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو بذلك داعي إلى الله عز وجل. ثم هو من بعد ذلك يحرص قدر استطاعته أن يدعو بالقول في حدود علمه وفي حدود ما يعلمه من الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، والله عز وجل يتقبل. بهذا الأمر ينصلح المجتمع بتوفيق الله عز وجل وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. Istiqamah itu berkesinambungan. Istiqamah dalam suluk yang baik, dalam akhlak yang baik, dalam perilaku yang baik, dalam berinteraksi yang baik, itu pun
merupakan jalan kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah yang terbaik itu adalah dengan contoh yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Itu adalah bentuk dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita Islam itu punya akhlak, punya tata krama, perilaku yang baik yang ada dalam agama Islam. Nah, masing-masing kita itu harus mempunyai tugas ataupun kewajiban untuk berdakwah qadar istita', artinya semampu kita untuk kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisanya belum punya ilmu, hanya bisa memberikan contoh yang baik, artinya bersikap yang baik di tengah masyarakat, enggak arogan, selalu akhlak berkarimah yang ada dalam agama Islam. Nah, itu sudah merupakan bentuk dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Qur'an ataupun Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan ketika kita berdakwah adalah dengan al-hikmah wal mau'izatul hasanah. Hikmah itu adalah perilaku ataupun sikap kita yang baik di tengah masyarakat kita. Baru setelah itu, kalau kita sudah melakukan atau memperlihatkan, mempertontonkan sikap yang baik di tengah masyarakat, kalau kita punya ilmu, kita sampaikan dengan ceramah, kita sampaikan dengan kita mengajarkan ilmu yang kita punya. Begitulah Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berdakwah, mengajak orang lain dengan yang sekecil-kecilnya, yaitu dengan hikmah, dengan perilaku ataupun sikap yang baik seperti yang diajarkan dalam agama kita. قبل الختام أذكر بأن من أهم المهمات الاهتمام والعناية بالنشء المسلم، الاهتمام والعناية بالأطفال فالاهتمام بهم وتربيتهم على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى مكارم الأخلاق. هذا العمل العظيم من أهم المهمات، لأن هذا النشء بعد قليل سيكونون شباب هذه الأمة وسيكونون رجال هذه الأمة، ففي صلاحهم صلاح هذه الأمة، وفي استقامتهم تقدم هذه الأمة ونهضتها وريادتها. لذلك ينبغي على المجتمع المسلم أن يعتني بالنشء وبالأطفال، وأن يحرص على تربيتهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، مستعينين بالله عز وجل، متخلقين بالرفق والحلم والصبر والأناة والحكمة. Selanjutnya beliau menekankan tentang pentingnya memperhatikan generasi muda, khususnya anak-anak yang masih kecil, yang tentunya mereka ini kedepannya mereka akan menjadi tulang punggung umat. Anak-anak ini ataupun remaja ini nantinya akan menjadi tulang punggung umat, tulang punggung agama, tulang punggung negara. Itu generasi muda, anak-anak remaja sekarang. Maka beliau mengajak kita untuk memperhatikan mereka ini, khususnya dalam menanamkan akhlak karimah, akhlak yang baik, tata krama yang baik, perilaku yang baik kepada mereka, sehingga nantinya ketika mereka sudah besar, mereka mempunyai perilaku yang baik juga, mempunyai akhlak yang mulia juga. Kenapa demikian? Karena kalau mereka baik, maka umat pun akan menjadi baik. Kalau mereka rusak, tentunya umat pun akan menjadi rusak. Umat ini bisa menjadi umat Islamnya, bisa juga umat secara
luas, yaitu negara. Ya, kalau pemudanya ya, sekarang rusak, nantinya ya ketika mereka dewasa ya akan merusak negara juga. Ya, begitu juga ya, dalam hal agama. Kalau mereka sekarang tidak diperhatikan, tidak ditanamkan akhlakul karimah, tidak ditanamkan perilaku yang baik, sehingga nanti mereka akan tumbuh dalam keadaan yang tidak baik, yang akan merusak agama, yang juga akan merusak negara. ختاما أكرر شكري لكم، جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وبارك الله تعالى فيكم، وأجزل الله عز وجل لكم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. وأرجو منكم إن العفو والمسامحة إن كان هناك تقصير مني أو خطأ، ولا شك يقع مني خطأ، ولا شك وقع مني خطأ أو تقصير، فأرجو منكم العفو والمسامحة، وأنتم أهل الكرم وأهل الجود، رجاء أن يعفو الله عز وجل عنا جميعا وأن يغفر لنا إنه هو العفو الغفور. جزاكم الله تعالى خيرا، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا الثبات على هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. Khitam penutup dari mau'izah beliau, tentunya beliau mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Bila di sana sini ada kesalahan dalam bersikap selama beliau berada di sini atau bersama kita, ada kesalahan, ada kekurangan, baik yang sengaja atau tidak sengaja, beliau mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena beliau melihat jemaah semua ini adalah orang baik, orang baik dan diterima dengan baik, maka beliau sangat terkesan sekali atas penerimaan atau penyambutan kita secara keseluruhan jemaah di masjid ini, atas keberadaan beliau di tengah-tengah kita. Sekali lagi beliau mengucapkan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakallah khairul jazaa. Semoga apa yang sudah kita berikan kepada beliau, sikap yang sudah kita tunjukkan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan yang sebaik-baiknya. Ini saja yang telah disampaikan dari Syekh Syafah. Apa? Oh, boleh? Enggak? Ya, ada pemberian cenderamata dari pengurus Masjid Jamiatul Khair buat kenang-kenangan beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa ingat kepada kita dalam kesempatan baik beliau kita harapkan bisa mendoakan kita selalu. Hadiah ya Allah, Fadilat Syekh Hasan Harun. Ini dua Hasan. Hasan Harun. Jazakumullah khairan. Allah يبارك فيك. Jazakumullah khairan. الله يسلمك. Jazakumullah khairan. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أكرمكم الله. شكرا. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. Tani Naib Rais. الله يبارك
فيك. جزاكم الله خيرا. شكرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. أكرمكم الله. شكرا. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. أكرمكم الله. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. Ya. Apa lagi? Jamaah yang mau foto nanti habis sholat Iya. isya. Sekarang aja kan. Sambil nunggu ya. Ya kan? Ya setelah pemberian hadiah cenderamata. Oh, ini ada lagi. Ya, silakan. جزاكم الله خيرا. شكرا. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. Pakai biji kopi hitamnya ya. Jadi kalau dipakai biji berarti dari Indonesia. Ma'ruf Soekarno ada قلن سوء يعني. Tahun Soekarno Ma'ruf Mas. جزاكم الله خيرا. شكرا. الله يبارك فيك. Iya. أكرمكم الله. جزاكم الله خيرا. شكرا. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. أكرمكم الله. Ya, di Mesir kalau kita pakai di Mesir kalau kita pakai peci hitam, ya pakai peci hitam itu peci nasional itu langsung mereka kenalnya Soekarno, ya Soekarno karena ya, Presiden Soekarno dengan Presiden Jamal Abdel Nasir itu dekat, ya, karena beliau termasuk yang mendirikan non-blok, itu kan pentolannya adalah ya, Soekarno, terus di Mesirnya itu Presiden Jamal Abdel Nasir. Makanya orang Indonesia kalau pakai peci hitam di sana udah terkenal sebagai ya, Soekarno, pokoknya dibilang Soekarno aja dah gitu. Ya itu, makanya ini kenang-kenangan. Ya, selanjutnya sambil menunggu waktu Isya ada sesi foto, ya kita foto bersama kenang-kenangan dengan beliau di masjid ini sebagai kenang-kenangan untuk kita, ya untuk kita dan juga untuk beliau.